कभी रात में कोई अजीब सी आवाज़ सुनी है या अचानक सर्दी महसूस की है? गर्म कमरे में भी बहुत से सकाफ़तों में लोग कहते हैं कि एक पोशीदा दुनिया की निशानी है। एक ऐसी दुनिया है जिसे हम हमेशा देख नहीं सकते। रूहों और ना नज़र मखलूक़ात की दुनिया। इस्लामी अक़ीदे में इन मखलूक़ात को जिन कहते हैं, जिनका ज़िक्र कुरान पाक इस्लाम की मुक़द्दस किताब में है। वो खुदा की तख्लीक का हिस्सा हैं, बिल्कुल इंसानों और फरिश्तों की तरह, लेकिन इंसानों के बरअक्स। जो मिट्टी से बने हैं, जिन बहुत मुख्तलिफ चीज़ से बने हैं और वाक से बने हैं। एक ताकतवर और पुरस्कार अंसर। जिनों की दुनिया हमारे लिए एक मुअम्मा है। वो अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते हैं, उनके अपने माशरे और उसूल हैं। वो खुशी और गुस्से जैसे जज्बात का तजुर्बा करते हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह, लेकिन उनकी दुनिया हमारे दुनिया से ऐसे तरीक़े से मिलती है जिन्हें हमें हमेशा नहीं समझ सकते। कुरान हमें बताता है कि खुदा ने जिनों को धुएं आग से पैदा किया। ये आग उस आग जैसी नहीं है जिसे हम जानते हैं, एक ज़्यादा लतीफ़ आसमानी आग है। ये जिनों को इंसानों से बहुत मुख्तलिफ बनाता है। हम मादी दुनिया से जुड़े हैं, लेकिन जिन देखी और ना नज़र दुनियावी के दरमियान हरकत कर सकते हैं, क्योंकि वो आग से बने हैं। जिनों के पास ऐसी ताकतें हैं जो हम इंसानों के पास नहीं हैं। वो अपनी शक्ल बदल सकते हैं, इंसानों या जानवरों की शक्ल में नमूदार हो सकते हैं। वो बहुत तेज़ी से सफ़र भी कर सकते हैं और अपने इर्द गिर्द की दुनिया को अपने तरीक़े से मुतासिर कर सकते हैं, जिन्हें हम नहीं देख सकते। जिन्हों को भी इंसानों की तरह आज़ाद मर्जी रखने वाला बनाया गया है। इसका मतलब है कि वो अच्छा या बुरा होना मुंतखब कर सकते हैं। कुछ जिन खुदा की राह पर चलते हैं, जबकि दूसरे नाफरमानी का इंतखाब करते हैं। बिल्कुल इंसानों की तरह तमाम जिन एक जैसे नहीं होते। नेक जिन हैं जो खुदा पर ईमान रखते हैं और नेक काम करने की कोशिश करते हैं। जिन कभी कभी इंसानों की मदद भी कर सकते हैं, हालांकि हम हमेशा उसका एहसास नहीं कर पाते। लेकिन बुरे जिन भी हैं जिन्हें शयातीन कहते हैं। ये जिन इब्लीस, जिसे शैतान भी कहा जाता है, उसकी पैरवी करते हैं। वो इंसानों को खुदा से दूर करते हैं और दुनिया में फसाद फैलाने की कोशिश करते हैं। जिनों के बारे में कहानियाँ अक्सर उन बुरे रूहों और उनकी चालाकियों पर मरकूज होती हैं। यह हमें याद रखना ज़रूरी है कि इस्लाम में खुदा पर ईमान और उसकी तमाम तख्लीक पर ईमान शामिल है, बशमूल जिन। इन्हें जिनों पर भी ईमान लाना चाहिए कि जिन मौजूद हैं। जिस तरह हमें बुरे लोगों से लाह खतरात से आगाह होना चाहिए, इसी तरह हमें बुरे जिनों से होने वाले मुमकिन नुकसान से भी आगाह होना चाहिए। हम आम तौर पर जिनों को नहीं देख सकते, लेकिन वो हमें देख सकते हैं। यही वजह है कि वो इतने पुरअसरार और खौफनाक हैं। ये हमारे इर्द गिर्द मौजूद एक ना नज़र आने वाली दुनिया की तरह है। अगरचे हम उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन ख्याल किया जाता है कि जिन बहुत सी मुख्तलिफ जगहों पर रहते हैं। कुछ सहराओं और खंडरात में रहते हैं, जबकि दूसरे हमारे घरों में रहते हैं। कहा जाता है कि वो गंदगी और ख़राबी की जगह पर राग़िब होते हैं। चूँकि जिनों को नहीं देख सकते, इसलिए हमें उन्हें समझने के लिए ईमान और इस्लाम की तालीमात पर भरोसा करना होगा। कुरान और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें इस दुनिया में रहने की रहनुमाई करती है जहाँ जिन मौजूद हैं। जिनों की कहानियाँ इस्लामी सकाफ़तों में जिनों के बारे में कहानियाँ बहुत आम हैं। ये कहानियाँ नस्लों से चली आ रही हैं और हमें ना नज़र आने वाली दुनिया के बारे में बताते हैं।
یہ اکثر خدا کی راہ سے بھٹکنے کے خطرات کے بارے میں انتباہ کا کام کرتی ہیں۔ یہ مشہور کہانی ایک ایسے آدمی کے بارے میں ہے جس نے ایک جن سے دوستی کی، جن نے آدمی کو بڑی دولت اور طاقت دی، لیکن بدلے میں آدمی کو خدا سے منہ موڑنا پڑا۔ آخر کار آدمی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے توبہ کی، خدا سے معافی مانگی۔ اور ایک کہانی صحرا سے گزرنے والے لوگوں کے گروہ کے بارے میں ہے۔ ان کے پاس ایک جن آیا جس نے انہیں مدد کی پیشکش کی، تاہم لوگوں کو احساس ہوا کہ جن انہیں دھوکہ دینے اور گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے جن کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور خدا کی حفاظت پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے سفر پر جاری رہے۔ جنوں کے ساتھ رہنا بہت سی مسلم ثقافتوں میں لوگ یقین رکھتے ہیں۔ جن ان کی روزمرہ کی زندگی کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ جن بیماری، بدقسمتی اور یہاں تک کہ لوگوں پر قابض ہو سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ لوگوں کے رویے اور فیصلہ کرنے کے طریقے کو متاثر کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ رات کو بعض جگہوں پر جانے سے ڈرتے ہیں، گریز کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ جن اس وقت زیادہ متحرک ہوتے ہیں۔ دوسرے اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے قرآن پاک کی خاص دعائیں یا آیت پڑھ سکتے ہیں، جبکہ قرآن جنوں کی وجود اور دنیا کو متاثر کرنے کی صلاحیت کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ بات پر بھی زور دیتا ہے کہ خدا سب سے طاقتور ہے۔ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ حقیقی حفاظت خدا کی طرف سے آتی ہے۔ وہ کسی بھی نقصان سے اس کی پناہ مانگتے ہیں، بشمول جن کی وجہ سے ہونے والے نقصان سے۔ لوگ جنوں کے بارے میں فکر مند ہیں تو خدا سے حفاظت حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا سب سے زیادہ طاقتور ہے اور اس کی اجازت کے بغیر ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حفاظت حاصل کرنے کا ایک طریقہ قرآن کی مخصوص آیت پڑھنا ہے، جنہیں دعا کہتے ہیں۔ حفاظت اور رہنمائی کے لیے خاص دعائیں ہیں۔ حفاظت حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھروں اور اپنے آپ کو صاف رکھیں۔ کہا جاتا ہے کہ جن ناپاکی کی طرف راغب ہوتے ہیں، اس لیے صفائی کو برقرار رکھنا حفاظت کی ایک شکل سمجھا جاتا ہے۔ یاد رکھنا ضروری ہے کہ جنوں کا خوف ہماری زندگیوں پر حاوی نہ ہو۔ ہمارا دھیان خدا کے ساتھ اپنے تعلق پر اور ایسی زندگی گزارنے پر ہونا چاہیے جو اسے پسند ہو۔ اگرچہ جنوں پر ایمان اسلامی عقیدے کا حصہ ہے، لیکن ان کے بارے میں مختلف تشریحات ہیں۔ کچھ علماء کا ماننا ہے کہ ہمیں جنوں پر زیادہ توجہ نہیں دینا چاہیے کیونکہ یہ ہمیں خدا کی عبادت سے ہٹا سکتا ہے۔ دوسرے علماء کا ماننا ہے کہ جنوں کا سمجھنا نہ نظر دنیا اور خدا کی قدرت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جنوں کو تسلیم کرنا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اس دنیا کو دوسری مخلوقات کے ساتھ بانٹتے ہیں اور ہمیں خدا کی تمام تخلیق کے ساتھ ہم آہنگی سے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان مختلف نظریات کے باوجود زیادہ تر مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ خدا کائنات میں سب سے بڑی طاقت ہے۔ جن انسانوں کی طرح انسان کی مرضی کے تابع ہیں۔ ایک دیریا عقیدہ جنوں پر ایمان صرف لوک کہانیوں کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ کائنات میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ہمیں عاجز ہونے اور انسانی علم کے حدود کو تسلیم کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ جنوں کی کہانیاں ہمیں محتاط رہنے اور اپنے ہر کام میں خدا سے رہنمائی حاصل کرنے کی یاد دلاتی ہے۔ وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ نہ نظر دنیا حقیقی ہے اور ہمیں اپنی زندگیاں تمام تخلیق کے لیے آگاہی اور احترام کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ اگرچہ جنوں کی دنیا ہمارے لیے ہمیشہ ایک معمہ رہ سکتی ہے، لیکن اسلامی روایت میں ان کی موجودگی خدا کی قدرت اور عظمت کی مسلسل یاد دہانی کا کام کرتی ہے۔ آپ لوگوں کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔